بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالتن دلا تبارك وتعالى منك سلكيلا ما صلى الله عليه وآله وسلم أنا لا بمدن كلنا الصحابة أنا من بلاتا نوم من يماكم كجاني هكيا ملولا وكبادي من بيكونتم بعدين جيبر لا لكرانتا بالا تيجوتو ناتاكا نفانو كونتو ديادين بعدين ملو nina karamo babe jam Cheikh Fodé be kadiaflo la ku dandan la mi be dandan nyimbe nyum wati buñaare nyum kono mi yalon ko mo nyanta ke tinala ye ala la duño soto je ye khairo soto khairo mi yalon ko ade ban wato la sudi asabu kam madoron be Cheikh obla la mol konto ko kolan sinatum programme nga domande min soje janni wato ban inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbe badon be kontonna min ya lon ko lebe jubero la ni min fana bina jubela la min programme to mi ya lon ko la ftakala be dinni sun karola en tintella banda inshallah taala mbe Sheikh Sadio Boulala si programme fo ma sambala ngam inshallah. Alhamdulillah Cheikho komi be kajaso la minna wala mo be ni wato min kono tahajjud wato min suta salon be keri karilatul kadro momo do say tombu folon be mbul wala mo adab salatu tahajjud in suta sala la daji fol ese mol konto diam lajje ko pol kon alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sheikh Sadio baraka bage kono suta salo ni mi yalon ka be kerinte say alhamdulillah mo jama bale kaki molu ba ke kan suwo kono molu dol ba ke kan misrol be yere ni dame anin dula jama bala so abe kum mala la pour nga ñu hakilo bulandi daji ko lu min yalon ko salila ali nyanta katala ni wolu te saje salo ñin sen nafa kato akam bali sinola ngana ke nyaaja ken senti manna baraji fana sotoje yo o kolu memma be kum maya bati wolum kan ngani yolu min sahyandi kabona almamul bulu ani min fana ya lon ko wolle be almame fallanki woni men ka salimul ko ibe nyanda katle ye ngani yo sahyandi ye baro nyinde yake alakamma yake kaje ko kila sallallahu alaihi wasallam gura yamaro menge monde suta labon nyim balundi yake o kam saloni akana ke komi yake ni fayito kamma pour yin kamma yafu mole ko ndenga salle birin sun garo dam dara ndel dolum ka salle wala sanyi tan ka salle mola ngani yo manyan nakala woti ngani yo yanda kala men di wolom ko baro li ni kaje ko abake kan alale kam kon kila sallallahu alaihi wasallam men fa hadithu rako innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa kaje ko baro la sahaya ali la sahaya baliya abe dending amari wala ngani yol wala baro la muto ani la mutabali abe dending amari wala ngani yol kato muto ni sahaya mu mendi wala ni moy baro ka sa tolti madenya de ka fa la in sahayatal bar mutaro ni barajo ni pour ay dum wo say wo be alale bulu wala tinna mario ngani o ayanta ngani o tala ngani o senen ni ngani o senen li o ko lay sina barajo su dige mi alon ko barajo ni betti mal woto alinga kana son kufula endam iman sino iman barajo su woto be tankalo manyadi lom Sheikh Sadio wala ngani o senen naam adun setane wate wata kalaf kadum hadamadi on kono pour que ngani o tinyebul wate mario fana sañol ni mem fana yalon ko e kasalo nyinkele ngani o nyin iga ke kudole kam hani sa e se ngani o sahen ngani o ni ita fala komi bira adam dan ka ke molle kam sa mbak han sa e be ngani o sahen dal e ngani o kuta yaddi yake ala kam tabaraka wa taala tumando ala sejo barajo rami yalon ko abe timmare mbake wala munna bunda folo inde Sheikh Sadio barka bake Cheikh Fodé ya fonya mabelare wala nyama ngani o kuma ya ta bake baro kono bari baro sisia nyawonya ngani o tije doram baro bakata ala nya ko to fen volontaire komi lonna do ya fonya ko baro do se doya bari ngani o sa warandi baro do han se wara ngani o mantal je baro ni se doya ala nya ko to min kuma ya ta wala
barodi ay kani ngani wala min be kalsani ala tabaraka wa taala o fanan nin kila la landir nyaka na ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oto nin dula to kumma ta bake e sain tombo fulanda mo de cheikh wala mo min be dandin almam ko malankolu anin imamu komi to mando baade mol se lolu jamfandi walla lo se sutiya oto dinkira to malon be mune dino la mol laje o dinkira to men fo laje comme kila sallallahu alaihi wasallam ay men fo wala ko ay men fo salol be do wala ni wate ni mobe mol salindila ni mol ba ko ma se salo ni kajandi kato haji tiyo bi jere wala anara hadiso do kila sallallahu alaihi wasallam nabe mol salindi kan na ya mo dinno wurita ama aka salo ni tayandi yo jambe men fo laje wala ko min nyina tumando salo ni mega ke suwo matari suwo ko no satare ko mulka salijele kewol beje ni musul mi anko dinnol be bulani wol tanol woto kamala almamo min be mul salendila abe kumala ba ke yola al halul jibe ni ka mul salendi musul min ya lon ko beje la dinnol katar kumbola wate yanda katle lolu fananda ye kanyandi lolu siara nya ko minti tan lolu minti muwam lolu se keno wode kadu molbe katar jikirin nen ka lon ko loni ka jam fadumandi do bar ko mi kana jam fandi kenya eta ko minti tan saba ko minti tan nani ba jala ko na meta molbe na bor la jele so ngawo fanan be kan se loni ki ay jamfa barin sa ke kenya mi an kay kanya isaje fana isaje ko min ya lon ko fana ka slaka ko ni dara salo janna assalamu alaikum diwa kan ta kumbo wal fana te silala pour ka mabe salo yinde wota ko mata ba kelen ngani wala al halul lo ni men ka amma ni mi ango ka ke kanal dammal salindi mo man tarje mi alon ko jikide mo ite se wato min jam ani mi alon ka kam soli salindi le la dinno do kumbola wati suul ko nyina so e baaje la ko anyanta wol cross la baakele pour ani a kenya be inshallah se sadio no soto ntangi baraka bak chef fode wado fana senata say ko en bentil tal la min do mosi mulle keno yo nyintil tal la min do mosi men keno wolom komi alabato se sadio ya tan na sab ngay nginen karobe ka ton din sako bi mu karotir manni lol ko di tenelo yo nin tirman ni woro sitan kaje mol kaben musol nen kewol suko wol be lala fen kol be fola kuma jamal be fola fo kitan nyin tilalla ma sukaro ko no mo se mul le kono mi yalam ko sabatta annabi mabul sallallahu alaihi wasallam titalla ba nyin kono mo sin nin keno ko alabatu ko wol wada watin kam men fo jannim mo be sarla alabato kono inyanda lon na la bota minto adum wo fana nyanda bola molebul alay men kina katum amanken deltat birin alay kiya kina sallallahu alaihi wasallam nyanda bato mutala telebul wala tin nan nim moy alabatu sifa nat na sumam fakira nyi gila fama kiba kata atile luwa nat na be ran luwa bu ko wala foje fa be luwa ko nati to ngawo ke islam fana nganda ha o dañu sudo aka balun dum menula kila sallallahu alaihi wasallam ka balun dum menna wala mu folo saloti aka balun di salo lale ka suto sali men soneyata wo salo fana men sayata wala musa sali atu tetele bulu ni yalo se lo jamfani no le ya jamfani ni lo de jamfano la fana se lo control siandi ko ngawo lo nyame yo nimmen fana du en nafilo sali ani sa e se be sali le ita fala dol fana biye ni nin tilta la ba sita ka fa ko ngana fil salo tuje ngana fil salo tuje itel kalo men kam wala muy katara lori men kan daiman wala ka ke suuta salo ni o to say nyante be kafla no me be kafu nyoma wala fisada me kilindo ni da ya sali o to ni modulalti o kum matal yo salo ni fana fulanya fana nin tata wala mu dikiro ala to finko yalla nyimu alala nemolti aka alabatol fanun sexage kada keno modol betembo be salmo ala to finko mi jadu mo sewo kenol manara hadith aisha ko kala sallallahu yadhkurullah fi kulli ahwalihi kila sallallahu kala to finko na al halu min be do janabo bala janabo taala saljum da man saljum ala to finko se kena betile wala nani ala to finko menuti salinola ko meni kala njuro soto e manyan na sira ye la suto kaje ko ha ande buga salno e fana nyanda ala to finko ni ne kelo me yalon ka kumma abo nyala fana minga keno nyin ko wala ka qur'anul karam
ni mario e se qur'an o karan mole men sone atete mario bul e se wolu be keno wol mu alabato mi an ko se siyani anin ka sada fanam bondi mon se o keno le e se sada bondi dol bije ni wanda salola sallali ni be half time la ye domoro so ya sambena ye juice nati ye wonjo nati fon fe me alon ko te la jikoto wo se dia woliyele abe mu kulti mi alon ka abe mu sadalti anin ka mol fanam mako e signol men alon ko la kol koleata ni mako e wate abe mu ni alabatol yillom kenyalde min alon ko nyanta wolle kela bari ninnata ulati ko ni musole jahasi wurdo be kala jam tabulo be ko mala la ila wol mu kulti mi alon ko nyanta wol tulaje bakel nyanta ata nyame kana be ke wuru kenson tani tabulla kenson wolbe firim ne be dunne be bola ati nizam de la sexual a organize la mange ko ma ka ke fonko di chocho ko wala ati nanko salo ni ka ke in salo ni be keri ala to finko leke ni ngeen dekala ci dalla mo ni be mol kanyi murdol men ke ngawol tuje kadum ila sallallahu alaihi wasallam man na ko ka wol sifal lekeje wata lin del ngeen tuje nin ko mbatele nono odo nyim mudulalde mi alon ko isa bamman ni nyoma baake no ko rosi baake bari modo safo ko del meda nyim fara ka foko madina banko wolente nyabo banko mun ko kamanda keke ani gir kuntu jaro kumbota lummi wolo nan dengaron ko sayate bayla ko sifat mol medol kila so bi ni del nara nyim ko wol kila mol ke yambe wote ke del ko to se fone men bije komi meni ka wol fo ni nyininga ba fala su wolen karle yalla bar fo sain fo be dalilo sufra ko kila sallallahu alaihi wasallam akawo yukundu jarol le sukula nintil talaban sitaban la bar men na rawolem kila sallallahu alaihi wasallam nintil talaban sita hanala dimbala ke be kuma le be du ala bako ni kon men te salmo la we ala to sun ko ke bar komi ni suku ko lu ka suto nyimbe ke oti amutay we solti sexa ni aji be misiro do dolbe salla birin talan kilin fo talan nani ya famle sa ete man salete be wurla subuda la molbe dunne be bolaten ete amere ni wolbe kanyan nan ante kanyan non so woto kamala harmadi bi qadri al qaddi tuktasabu al maali man talaba al ula sahira al layal ila batay yiri ko ni e kan nyaatuta soto wol adun nimme lafta nyaatuta ko la fase duru kotoki oto fonse dur koto ke ala bato ni na yentil labam wala ati na mol men yalon ko ibe fansun do ko la yanda katalale yela do ko nizam menti e balla ni salola amma ni men yalon ko ibe do ko wala modoli e fanansi kato be ge ni ma be salino ye do sal men yalon ko kata do ko wala 8 o'clock to mando ni ko e suto be sala se ko le bulle ko la do ko la do ko mu hakolti ike jowo tole imanyana tapale aklawto to abe kala ko ibaluta haramol woto isakata yedo man nin sal ya sali la bunko ne ya sali nimol abe betata ni ya sali fa dam ma wala fa betata bar jama salo ni fana kamol sawarin le jama kam min sali wato ko ni dam ma ki to keno bi do se sali montro wati fula na dam ma ka salam ga skeno min dita wa fala batata so kanyo susundile jama salo inna karoninna inshallah hawar ka baka shekko da wala faram ko da kaminda wo suku lalu ani o sifal wal man sabari min sabata salolum ala do fin kon qur'an karam sada bondolu ani kunyi ma barato mal mo se famu muna fanno min amma ka foko yirkuntu jaro wala kumbota wala ne taram ko saata bayla wal mam sabati je yo musa hakilotu no munato sun karola tilta laban la nyin kama kana mul tora no inta hajudu wato kana mul tora wallahi bantal c'est ça yo ni dula fanan kumma ta bakele katu minna tan balwo jube be dulalto molbe dulalto so ko nyina da santol to mol man tara ku kilim dol buka salo nyinno dol fanan ka ke mule kono dol bije la njuro le bela dol bije dinno le bije dol bije be sasaren ota kumma ta le tiben kada salo la c'est ça yo e kana so ila saloni ay ke mo toroti e ka doje na kata sali dol bije to manda be bundal li pallale korda be wuli wala bumo be wuli ana tar la njur be wala nyanta hakilo tula woltole akana ke saboboti mi alon ko imario ni be suta saloni na komi imario ni akana ke saboboti mi alon ko ite mol tora komi la suta saloni te kata wol oto ñing kumme ata bakile ngani koros ni de la suta salola ite kam mobi kunin ya fam
abo ñala fana ni mario kasalila bole kono moli be sinori inyande kan talala wala tinna moli ay tandi ko suta salo nyi aninga ge misrol kono microphone ni be fundi la banta alinga kata ni kan ni soron ni be dan na jamin kono sallal dam alhamdulillah katu mune keta mo jama bu kata salo muslimo men mangi muslimo dani musol men bu kata salo siata bakele so amange komi ni de salla Sheikh Sadio ni de salla ibe kule kala men de nya janni la fo janni te pare salo ya fam so men bije ni ngata hani farra salo lo wadano ibe wala kala na nata abani ala tim na man na bani ala tim bar komi ite ku kala bon kono ye karan ye kan wuri ni mo bi tara nyala wol man tar sallat man do ni koy mano fana i susundi cruise sal man ni koy te salla sa ite forcer me alon koy man tere la maro ni ko bar mo sa kata ga yo in kore nyina bar sa kata ni ko mata bakel ika dol yele na fi salo ka mo ko na bakel mo buka sinono fi bon kono itato ina to be gundal fadla foy ka kam fa la bam fay baaje be jul bole sota kam to Sheikh Sadio ni ndula sallali be nyin kanta baake hakil tuolom e kana so jul bo soto wata te ko kata ala boto ni ni mo kuni agura wuli salola dawoto bar ko mi kata ko jama ke kam ma ko ni siandi wol mo kunti mi an ko nyanta wol sifal tula jele inshallah ko to fanam ko da Sheikh Fodé say nin til temps be kanyine mi wala laylatul qadrat wala laylatul qadrat fi samante yaadu Sheikh Fodé lelatul kadro wolom tilo suto me alon ko comme lonnal ya funyame alala comme sangul kono pool men be kilaje ke jindin nan sang santula ala khilafin bayna ulama min be dendi wol yo bar suto lon me alon ka kumata baka tile ka kendi ngani tili tan bek anada hadith wol kono abe tilta laban anada hadith dol kono ko abe tili tan la control men alon ko buka talano flatim haklo bara man kol ka fay nyame kaloro lum yo ka fe ayamul fardiyya nar arab kam yo kaje ko lungolu nyini abe wo lungolu nyini le kono wala tinna molu se dur ko do bek in suto ni ba salla ya be sal ne ya taro ko le ata la do ko kinya ya kata monin kilim monin saba monin lulu monin worola monin kono do kanida bar men kum mata ya be sali saje te fola kom sajo ni munne moldi ni aje ala fam manni ama fu moli lunju mala ama fu kila kadu munne keda na ko bi ni ko bi monin kono to lam ndeni te bellala ngam monin kono to boton bar jibala fa la jannote askeno janno e simario e ba bar bin malon dole be banna janni monin kono do ni atar wala misalo kam wala monin worowlo watar la monin kilim fula kada fu wor ya besal afen yo barajo besal so wala tinna ala bato kila sala ni mu hikmalti buka fion fu mole purin kam manga nyini ko nyini ndiro kono janni nga futama nim men dara bo ka tara ko maso akajo ka bukala ika fam men ka bukala 6 kilo be ke 5 kilo ko no lungo manta targi we so baji la ko no faram biye nim be ko te salla fu mo ni worowla sa no sudo sire sa fere ni sunkaro be hani dum kilite masal oto ñum kum matale ñini abatole sa tam da katam bi sangi tansey anim fenna kar wuli kini asiata otile malaikul kanaje oto nim malaikul kanaje wala nan ko daji ko lu men kila e fo salol ni ala do fi ko bolle kala nim qur'an kala ñini wala te kala ko mba kala dejjalti wala cooti molbe sukura lay do wurle be dunne be bola fonko wol mo kulti mi alon ko mo ni nyanda wol sifal talale ni tuje kuma da bak Sheikh Fodé ka domani la feraje ka itani nyingo suto nyinna famu qur'ano jita ala ko inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna anzalnahu fi lailatul qadr ndum fi samande ya bije Sheikh ko min fa siyata bak abolu kono min fi siyata karwul kilin ala balot yala wa karwul kilin nyim min ko balu man siya karwul kilin min ta sangi tan say nim feng anin kardanta wallahi yo barko soto suuta kilin damma yo femmin selo suuto tiñebulo mo hakil tu baale to mo hakil tu baal kila dum ko sallallahu alaihi wasallam mo buga fo khayro la fo mo min bonoda wala yuhram khayruha illa mahrumun ala malaka bala mo bono rimno kon da kumata bak moye hakilo tiñil lunto ana suuto nyindo sayin fo duwaran bijele min be kere kere yare mo semin karanno wala mo semin fono ni leratul qadro Sheikh Sadio ni nada duwala karola yalon duwate man sitindi bake
ana tari akedulal bejel yo bare dual min yalon ko ka fudlal ko ifanutal yo nyin duara men nata kila sallallahu alaihi wasallam men fa aisha ni suratala abani lin suratala ba ka fa allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wala mu mario itimu yam falalti men buñata adu kala fi yam folale woto yam funtelma kanyin sayinkan ba shek saja akuro manke ndi ko nyinom duara di nyanda men dam mafula ni lafta yasafunu rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم تقبل منا صيامنا اني ولتنول بي اسيفان حاجول فوجي لا دنيا حاجول اني لا لاكر حاجول كدوي باريو le kadua muslimol be se olu be kenol do bar ngin duaram mi alon ko anata ngin dulatole ise karate fana siyanni ani duwa do be kala fana se siyanni allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna o to nyim duaran ti akuma tale nga fana se ngam ani be duaran dul fana folo bari ngate kari ngate siyandi bake kono wona da aisha la hadiso do nyaale na ye albe amela badi mu en dinkira da fanje kuma ya tabake kuma na da hadiso do kabo aisha radiyallahu anha se ko ya bange nyami e lafata hagel tundo ke je se ko ya do foje lonnal ka fako komi duwaro ngin na karola ko yimbe dani allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa lonnal ko komi nyin karimun nyin se ko ya fo nyin kama mol sa kilot e ko karimun mu kuma kendol kuma kam bonya bar hadiso to lafdo minna da karimun mannaje allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa yo bar karimun mu kuma kana da hadiyat barama manna hadiso riya sahiyarun yo nyimbe mo hakil tol to mo sa kilot je yo sa en se ko be continue la komi wol mi yalan ko be nyamere nyin suta salonin ese ko dol fono ni yeba ko dol be jassere mo ko mo kaja ni moke an sayra ko man dar timari na sheikh sadio ko mi wato la takama be bunda soronna men ko kuul men yalon ko tumando mol kamera i nyanta kala nyin ko suta saloto e manyan na kala je o kono folo wolon ko mi na badol mi yalon ko lafta khairola be bolle kono komi akake nuto siatin kala fi mimbe suta salo yin nan qur'anu nyinta nga karam fo nga bam yo bar sai o mu kudi mi alon ko ni moy qur'anu kara bam kasi mon daraje wala bal sinya fula sinya saba komi femman darawot bar komi be en fula olom ko amanke sartoti komi fo mo suta salo fo ise qur'anu timman wala ne ka dolije dolbije satari la salo mo se pasi dol bulu ese lo jamba fanange ko mi garado men di pour ngam qur'an ni bandam drom yo na banda fa lillahi wa ni'ma na mbo fana yo wala tinan ko salawatu lu be kon lon na len salawatu lu be akeda faral di nafilo surati je mi alon ko mu farloti nyanda karan na non ke fatiha ani safon mi dro men ka service no rabbikal ala karan be ya no wala ba karan ni man ma ne be sura wala karan barota ken latiya wada ko ma tele ko ngani fam ikaje ko amanke ko mi sartolo mi yafo ko fonse qur'ano bam forcé ani atari ka dol tarje kala fil fam ni sobita ko samam sunkaro di saje ko ye molu londi wati jam kasdo mi de wala fonga qur'ano nyimba ko manke kuti mi alon ko sartolo mati abe dendin saloni ni qur'ano banda fele na man ba fele ado man fi on fenti nyalla aman fe mbo alla barajo ka fo ko del man qur'ano timmandile o man la barajo tala wala ka fo ko doliyati mandile wala barajo seraldi bari men kum mata wala male ngani yo men soto wala mo fonti mi alon ko wala balla barajo ni tala ayasian ni sexajo no sayin sina jambay ya jando fo diamo ko mi beden ni suko suko la nin tabul busol wal man sawa yo say busol mi yalon ko seko e dem men sana bari sa jokoy mi yalon ko e mandara salo keka lanjur sabu kamara wal fana semne keno na komi ngata min ya musol min yalon ko ite salino la lanjuro kamma mi yalon ko komi akila min aisha inna hada amrun kataba allah ala banati adam kaje ko nyimmu kuleti biri be hijo kona aisha radhiyallahu anha haydo nyinde kila ka ko nyimmu kuleti ala ya safi adam dim musolu kam woto kammala fi nyanta mutalaw nyaale kaje ko ala la nyino so wala atinan ko ala buka nyina ko ma rabbuka bidala adu abuka jomul fanan toni wala tinda ko salo nin suto salo kila men sabata kila ma salo ala to finkon abol kan Quran karam ala to finkon aninka sada bondo ya fam sai baje la ko nyili ay nyili be kele pour askeno dote dono sa felenti nim mote salo no la ala to finkon la kila ay sada lu bondi na asewol kenon
amma muso mi ya lon ko man tar sinan ka qur'ano karan diamo le bije barna ya karan tumando kasiman daraje baras ala ko fin ko siandi bake mu kulti mi ya lon ka mario yanda katalale ala to fin ko ta aya siandi bake pour nyin kamma asike kuti mi ya lon ko ate fanansi suto nyin soto na muso dol biye niyo ka kuya e sem isaje ye mo mi se jobula mo le ustaz nte felenti min suta salo nga dam da drom na kurona say niyo kuya aman jere mbar muso niyo e kuya e niyo manyen na kuya la katu ni ala bunda do soronta ka dole yele ala to fin ko felenti fane si la bon kono yi ala to fin ko ya ala to fin ko subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah alhamdulillah bukratan wa asila wa sifal yefo allahu akbar astaghfirullah yewol be fo niol be fo ite mario nyin niol be fo ite mario nyin ini mo kayanta me salo nyinke wala ni mudlalti mi alo ko mata bakire me sakata bake ngam musolu min yalo ko ne lañiro soto ngaytandi la ko alkane lale suto sino ka fu ko man senegal alfane wulal ala to fingo nan si sada bonino aliyake ani wotanolu be pour in kam suto nyin akanata ay mario dawunya 15 kadu ni mu chance mi anko Sheikh Sadio na tambita mo malon fabena kadu delbe ni hadamadu ni ngambe sontal hani be manke muslimo kaje ko jari sungarote mu be dara balu ay melta bordi ni nan fote sai jumal mo molti mo mela woto ni mu chance tinga kata askeno ntel membe diamu kan ani membe juba no tanol abe kala men na sunkar lamati ala le yalo woto nga kata nga durkoto ke pour in kam man se fem bondino yimbe saje ko ni ala tata ke jari mi tar sa dara ngine maso banni chance sota imario nyakije ni kulti me yalon ko iso keno na badi ma do fela nginen ka roga ko fo abadala muso yere ban nyin kam maka boro yus nyin kam min sa badi kala ala haydoje Sheikh Sadio ni lonna le ko men foje wala mo men koyta sikata men wala muso kana ala haydo ni lon akana ala haydo ni lon pour nyin kamma akana wala ma kuro nya kana boro min men balon da pour nyin kamma akana sum katun kura me alon ka asina kuluno alal adum misal way kata minna Aisha bira ya muta aniyo kata kila ka ko alale ni safi hadama di musol kun woto musol e dunya alay men safi kun wala atinan ko lon docteur ya itandi ko musol men kila haydo ni londi ila kuroni akane tora do biye ke ba ma akane tora ka istihada fa sable wala yelo me alon ka continue ay bar lon na li do ya itandi ko ni atara mario e boro yus adum asunta may yeloje so sahayata la comme yelo mu bal sun karo be ko so yin sahayata la jilu yo mantra bar men ko de wala ma kana woke akana wo yus wala kuma kani mi alan ka koita pour en kam man sa ko ndi mbadul mawnya ngamu tawnya ni ala fi on landi nyame ala le hadama di da atele ya lom o huwa alim bifum ala le ndolu lom woto na la njurol men nati men sekeno alin nyeta na mudlati mi ala ko Sheikh Sadio ko matale kaw ko indi mbadi lu sakata nga wulu tuje nginen karla ya la jabiro je do inshallah alhamdulillah sai se ni nokta la bama men bedending ko mi karawni Kenya la suta salo na Sheikh Sadio na nokta la bam katun video lam kala fa jam fa baak yo nokta la bam men fana ba fa wolom ko mi to men ya lom ko atil minal kal kasalen drog Sheikh Sadio al nim moto malube al sakata ka Qur'ano karanke tariya kasi man tarje ye tariya bar ko mi ke tariya mi alon ko express wala super express wo mu kulti mi alon ko nyanda ko rosla katun alay men fa ko wala warattilul Qur'ana tartila wala mu ka Qur'ano karan kam makharijol bondi kam mududol ke so ko mudul mi alon ko madul lazim wala ngenda bolal ani madul wajib amma madul jaiz wala sifalu tani isa wala tuno je bar men kum ma ya wala ko nimbe Qur'ano nyin karanna na katan na karam kuke tadabbar Qur'an ana tariya tadabburo tarke wala mo mario nyin ka mana kana fali akadua kon adua mana nyin kana fali jama bi je nimbe men ka sabu ko ngamen tan min wala fonse Qur'ano ba wala jama ka nimbe sabu ko mi moli ha fo Qur'ano fa se bang dia kuya iwaje la ko wala ka ken ni mo se Qur'ano karam dole bi je ka kar far aka tariya bakil ko talinga ko sin dol men ya lon ko salindron ka ke dulalto bisa kata
nimbe qur'ano karana nga karan yaaji alabato min ko mata Sheikh Sadio ya kanya asiyata man siya oton sa kata qur'ano ni nga karan kuke nga salol ni be ke kunke ni lo fulake ya be ke kunke mando ikella ko be si ala kata ni mola me yalon ko amario aylo jamalake arabe jakase wala abe fatfat oto nyimu bundal me yalon ko ngaje ko se mbadi almamol ya marala birin dindin kunda kata ke ba kunda a wato kede nyawnyande ni ngalon ko molla lobe milan kamen karanga tala ni sun garo banda ayin tar da falillahi wa ni'am ngo barajo nyim ko cross fo qur'ano bay maba amandara den ni wala te mario salo nyim menke ala ke mario entay jowalla ko ni ko mada ba nga qur'ano karam ko ala en waratil qur'ana tartilan Sheikh Sadio amira ni mo tombo di lafta men fola wato kamala alhamdulillah baraka baka Sheikh Fode e badum birang amay wala ay daji ko beden nyen tahajjudola kela ngani o beteyandi anen Musa hagiloto almama ko malankol al haloto e katum dimbal katare ko male e la lo nyen Kenya so franjibe anen ko mi yalon ko wala ka wala nyen dakka la nyen sungarola tilta lamala sarolto ala to fin kon Quran 40 sada bondol badiya chokodo anen ko dimma ko tamol anen Musa hagilo fantu kana ibadul tora anen sunkaro nyen nalilatul qadr wala fisani anin kol mi yalon ko duwal mi yalon ko nata hadith o tan ko allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa ay mol hadiratun de fanan kol lam yan ko be tending be jasere mol mol yaja kol nyanta kelade a tara hani man timmo nyama am fen nyala lelatul qadr nyen wala alhamdulillah alama alayna al be man ta be ngay be sawabo be de lola le janne bal be kontonna بابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو أسلافه؟ الله بركاته.